السلامة في أماني شيخنا. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلامة في أماني شيخنا. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Ayat 70 ayat 70 halaman 11 ayat 70. Bun, panggil saya halaman 11 ayat 70. Nah, ya bun, maka diwawancarakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina wa inna قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذروها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ويحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Saniki dibuka halaman 98. Surat An-Nisa ayat 122. Jelas nih. 122 waladina amanu. Halaman 98. Bon, sampai saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannat. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya. Wa'dallahi haqqan. Wa'dallahi haqqan. Wa man asdaqu minallahi qila. Wa man asdaqu minallahi qila. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillah. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillah. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillah. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا. وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض. وكان الله بكل شيء محيطا. وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء. ويستفتونك في النساء. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون. Ya, udah. Ya. وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. Awas, hati-hati. Bilqis. Langsung deh, pun sampai wonten berarti Bilqis. Nah, niku mangke apa? Ada
tasdidnya kalau ada berhentinya. Dia langsung bil sini telas langsung bil kisqo langsung ya. Wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qisṭ. Wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qisṭ. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Wa ma taf'aluna min khairin fa innallaha kana bihi alima. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والصلح خير. Awas hak khotnya, awas jangan sampai haknya ikut ngorong. Wassulhu khair. Wassulhu khair. Wa uhdiratil anfusus syuh. Wa uhdiratil anfusus syuh. Nah, ini harus ada nih. Kecil dulu baru besar. Anfusus sush ya, anfusu ini kecil langsung ke tasdidnya shin sushuh. Nah, wa uhdiratil anfusus syuh. Wa uhdiratil anfusus syuh. Nah, ini kedah latihan ya. Anfusus sush ya, S-U-S-Y sush. Nah, gitu. Wa uhdiratil anfusus syuh. Wa uhdiratil anfusus syuh. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني
سعته وكان الله واسعا حكيما وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. Awas, hati-hati. Iku buatan dengung. Ayyuhan, saya itu Iyasha yudhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Iyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu ala dhalika qadira. وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وكان الله سميعا بصيرا. وكان الله سميعا بصيرا. Kita ulang kali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا
بالله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقولوا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا
وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Jadi di halaman yang kita pelajari ada beberapa yang harus dihati-hati, di antaranya di halaman 98 di ayat terakhir bawah sendiri. Wa yastaftunaka fin nisa. Nah, ini agak sedikit panjang ayatnya. Jadi cara mutusnya itu harus benar-benar pas. Ini iya taman ini yang biasanya sering kali keliru. La tunahunna ma kutiba lahunna wa targhubuna ayyang. Nah, ini kalau tidak tahu berhentinya, pasti berhentinya di berhenti ayyang kihuhun. Nanti diulang dari ayyang kihuhun. Padahal watarwabun ay itu gandengan. Nah, kalau tidak paham nanti bisa salah itu tanda wakofnya. Terus di halaman 99 itu yang di ayat atas sendiri tadi ya, ini seringkali salah apalagi ketika menggunakan lagu karena pendek. Wasulhu khair. Nah, itu lagu 3 mesti sulit. Kalau pas di lagu 3 sama wa uhtiratil anfusu yang sering salah bagaimana? Wasul khair hae biasanya ikut moro. Wasul khair biasanya gitu. Karena hak dengan kho ini dekat, makhrajnya dekat. Kalau tidak hati-hati pasti katut moro haknya. Kalau yang khusus syuh itu biasanya kalau nggak kecil semua ya kan besar semua. Khusus syuh biasanya gitu. Atau ikut besar semua. Khusyuh. Nah, ini agak sulit memang. Dari segi lidahnya sulit. Itu di yang bagian atas, bagian bawahnya itu di ini iyasha yudhibkum. Nah, ini harus hati-hati. Biasanya kalau nggak hati-hati jadinya iyasha yudhib ada tawaludnya. Garis ketiga dari bawah itu yang kalau nggak hati-hati itu biasanya kalau nggak begitu ayyuhan jadi ikut dengung. Nah, kalau itu hati-hati wa iyasha yudhibkum ayya biasanya lupa padahal itu tidak ada dengungnya. Karena memang biasa orang kalau sudah ngelaku itu kepingin dipas jadi pas. Seperti wasulhu khair itu nggak pas tuh kalau pendek. Kalau lagu ketiga kalau lagu pertama itu juga sulit. Wasulhu khair itu sulit. Atau apalagi lagu 3 wasulhu khair itu agak sulit. Makanya ketika melaku kok pas depan ayatnya pendek dan itu kata-katanya sulit, itu mesti kalau tidak falas ya salah bacanya. Kalau masih falas enak, artinya tidak sampai kesalahan karena hanya
cuma berkaitan sama lagu. Tapi kalau ikut lagu akhirnya makhraj dan atau harokat yang salah, itu yang repot. Kan mesti ada yang panjang. Wasulhu khair. Biasanya gitu. Kalau ikut lagu begitu. Nah, mesti kalau ikut lagu haknya ikut panjang. Wasulhu khair. Kan gitu. Nepak itu no. Padahal di situ kan wasulhu khair. Jadi harus ada ini seringkali salah. Jangankan pakai lagu, yang nggak pakai lagu aja terkadang juga salah. Wasul khair. Agak sekalipun nggak pakai lagu itu terkadang masih salah. Karena memang agak sedikit sulit untuk hak dengan kho, sin dengan shin, gandeng itu sedikit sulit. Hati-hati. Kalau tidak sering dibaca ya memang seringkali terjadi kesalahan. Dereng ada nih? Dereng. Kurang 5 menit. Pokoknya DP menawi wonten sing ditangkap. Ya, memang membaca Al-Quran itu mestinya hanya merojaah. Karena memang cuma Qurannya ya cuma 30 juz dan 6.660. Kalau buku lain kan harus baca sering. Kalau kita baca harus banyak baca kitab. Kalau Quran nggak bisa, Qurannya ganti yang 50 juz gitu ternyata. Ya ini aja di merojaah. Tapi sekalipun tetap di merojaah itu tetap andai kata kalau amat itu juga kadang menemukan hal baru. Imam sih biasanya di juz 5 sulit, sekarang setelah hatam balik lagi juz 5 gampang, nanti ketemu juz yang sulit. Itu pasti. Jadi mesti begitu. Jadi kita tidak merasa dulu di juz 10 gampang, kok setelah hatam ngulang lagi juz 10 kok itu aneh dia. Bilangku kok malah itu. Itu mesti. Setiap kali kita mengulang lagi baca itu mesti ada juz itu aneh. Padahal biar koyo gak angel, saya kok mau jadi angel. Kenapa gitu? Ya karena aja ya apa ya, mata kita terkadang itu sering baca terus akhirnya kembali kayak beda gitu sih. Dan ya itu mungkin ya karena mungkin kita bacanya hanya sekedar baca ya, tidak sampai memahami makna akhirnya ya. Ada yang dulunya gampang sekarang terkadang jadi ya. Kita sementara masih berkaitan sama mau tanya bedanya kayak diko itu bedanya pola subro sama subro. Nah, kalau apa? Kalau pola subro itu kan yang ada di tengah. Biasanya pantulannya nggak begitu banyak. Min qablu. Nah, sama iqab. Nah, kalau kubro kan be-nya itu mantap. Kalau qablu dimantapkan itu yang salah. Min qablu. Nah, itu belu. Nah, min qablu. Nah, itu terlalu besar. Kados ikro. Nah, bukan ikro tapi ikro. Karena kalau dia dikubro maka bukan piroko lah, koknya itu banter sama ikro. Biasa koknya yang di belakang dengan yang di tengah itu lebih mantap yang di belakang yang kubur tadi. Jadi koknya itu menekan. Kalau ini hanya ditekannya, ya tetap ditekan, ada pantulannya, tapi tidak terlalu besar. Biasanya kalau pernah kita tanyakan, yang betul itu bacanya ikoro apa ikoro. Nah, karena ada sebagian yang harus gandeng. Misalnya min qablu, ada yang sampai gitu. Kalau pernah kita tanyakan, yang betul itu min qablu ada be-nya atau min qablu. Karena sebagian orang ada yang bacanya min qablu karena mengatakan itu
Tapi kata guru kami itu berdasarkan kalau romayai namanya mantul ya harus ada pantulannya. Kalau ba ya be, sekalipun itu terdengar kecil. Min qablu. Nggih. Nggih. Niku jadi ya kalau ukurannya ya apa ya? Ya main daun. Mainnya daun. Jadi main perasaan. Oh ini sudah. Yang penting ada mantulnya. Memang agak sedikit sulit yang bagian di tengah. Kalau di tengah itu apa? Agak sedikit sulit karena menjaga pantulan sama yang kecil sudah menjaga pantul tapi harus kecil itu agak sulit. Ning qablu. Nah, kalau yang menjalin itu termasuk di belakang, tapi termasuk dia termasuk di belakang, termasuk yang kalau di tengah itu yang kecil ya, yang subuh. Kalau yang di belakang itu kubro, terus ada yang lebih kubro lagi, yang tasdid sama mat, qob sama watab bilhaq. Bilhaq Itu kubronya ketok. ya. Ini untuk tasjid dan mat. Itu yang paling sangat iqob. Jangan sampai iqob. Nah itu kurang. Iqob. Nah, tekan. Watab. Bukan watab. Sama. Setiap kata-kata Muhammad itu berarti ya Ya, kalau disebut ya berarti Muhammad, bukan Muhammad, bukan. Karena di situ termasuk kubro yang sedang, ringan, sedang, sama kubro. Kalau yang ringan itu yang di tengah tadi ya, subro itu ringan ya. Kalau yang di tengah sedang itu di akhir kata. Kalau yang kubro sangat ya itu yang beri ada mat dan tasdid. Kalau Muhammad itu dalnya kan dari tasdid, berarti termasuk yang sedang. Muhammad ya. saya kadang-kadang dengar itu terutama pada lagu. Iya. Itu kata-kata Muhammadin itu walaupun kelihatannya wakaf tapi kok kata Muhammadin tidak Muhammad. Kalau membaca selain Al-Quran tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau misalnya khutbah Allahumma sholli ala sayyidina wa syafi'ina wa Qur'an ya wa qurrati a'yunina Muhammadin. Tidak apa-apa. Pokoknya selama tidak baca Al-Quran dan tidak waqaf ya tidak apa-apa. Misalnya tidak dimantulkan juga seperti ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kalau yang Muhammad ya tidak apa-apa. Kata bukan Al-Quran. Selama Tapi kan kata-kata itu ada yang bersumber dari Al-Quran. iya, memang ada yang bersumber. Tapi ketika kita tidak niatkan untuk baca Al-Quran dan kalau ya memang kalau ayatnya itu ngambil dari Al-Quran diusahakan kita membaca sesuai dengan bacaan Al-Quran. Kalau yang memang tidak bersumber dari Al-Quran, misalnya bacaan tiba kan tidak ada Allah ya Rabbi sholli ala Muhammad, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita waktu khutbah atau diusahakan sesuai dengan, tapi juga ada yang berpendapat dia boleh yang tidak menggunakan tajwid, tidak apa-apa. Karena tidak sampai membatalkan. Kalau misalnya ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu tidak masalah. Tapi kalau Romo Yai selalu memberikan contoh kalau ketika khutbah, sekalipun khutbah itu kalau kita membaca ayat Al-Quran diusahakan menggunakan tajwid. Ya panjangi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kalau Romo Yai selalu memberikan contoh begitu. Atau mungkin ayat yang lain wal asri innal insana lafi khusr.
Atau kalau yang enggak anu, biasanya malah wal asri innal insana lafi khusri. Khusrin. Ada yang begitu. Tapi kalau Romo Yai selalu memberikan contoh ketika kita membaca ayat dimanapun ya, ketika membaca ayat Al-Quran diusahakan sesuai dengan kaidah karena perintahnya ini warattilil Qur'ana tartila dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, jadi sekalipun itu ayat hanya satu ayat ataupun dua ayat, kalau berkaitan sama akhirat diusahakan biar kita ini tidak keluar jalur dari itu aja yang diterapkan Romo Yai. Ya tidak perlu diingatkan kalau sekalipun anu ya tidak perlu, karena memang tidak sampai membatalkan sesuatu. Kalau khutbah Jumat ya tidak batal kalau tidak dilakukan sesuai kaidah Jumat. Nggih. Manten Walid.